Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Banyak anak era digital di Amerika Serikat yang terbiasa mengetik di komputer belum tentu bisa menulis dan membaca tulisan sambung. Ini menguatkan desakan mengembalikan pengajaran tulisan sambung sejak SD. Sebuah sekolah dekat Los Angeles bahkan mulai mengajarkan kelas menulis ini sebelum Pemda mewajibkannya. Tulisan kursif alias tulisan sambung atau tulisan Latin semakin asing bagi anak era komputer. Ini membuat mereka tak bisa membaca dokumen-dokumen bersejarah. I do know what the U.S. Constitution is, but I don't know how to read it. We have, I told you, the Constitution in our library. It's handwritten in cursive. So if you can't read those pieces of history without somebody translating it for you, I find that to be kind of sad too. So I just want my students to have that choice. Pamela Keller adalah guru sebuah SD di kota Fullerton, negara bagian California, tak jauh dari Los Angeles. Ia mengajar siswa kelas 4 hingga 6 untuk menulis sambung. A lot of my students will say, oh, it's too hard to write in cursive. And so we tell them, well, it's going to make you smarter. It's going to make some connections in your brain. And it's going to help you move to the next level. And then they get excited. Because I just feel like it's this fancy how to write, and it's just like fun to learn, like new letters. Sejumlah penelitian mendukung argumen bahwa tulisan tangan ikut memicu kecerdasan anak dibandingkan mengetik di keyboard komputer. Riset oleh peneliti Norwegia pada 2020 misalnya menemukan kelebihan menulis dengan tangan bila pun sang anak menggunakan bolpen elektronik atau layar tablet. You're using different neural networks when you're doing cursive rather than printing, and so it's creating those pathways in your brain. It also helps, I would say, with the retention of information, how letters are formed. As you're creating the letter, you're thinking about what is the sound that letter makes and how does it connect to the next letter and what are those two sounds together. Mulai Januari 2024, perundangan di negara bagian California kembali mengharuskan pengajaran tulisan sambung bagi siswa SD. The language in the bill was pretty narrow, just saying that students would be introduced and exposed to cursive writing between the ages of 1st through 6th grade. The hope of the legislation is that by the time students leave 6th grade, they would be able to read and write it. California menjadi negara bagian ke-23 di Amerika yang mewajibkan pengajaran tulisan kursif. Menurut mycursive.com, penggalak tulisan sambung. Pengajaran tulisan kursif alias tulisan sambung menghilang dari sekolah dasar di Amerika Serikat bersamaan dengan masuknya tablet serta komputer ke ruang kelas. Tapi bersamaan dengan itu, sejumlah penelitian menunjukkan kemampuan baca siswa SD di Amerika akhirnya tertinggal dibandingkan negara seperti Singapura dan Jepang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Berikutnya, masker diwacanakan dilarang di kota New York. Alasan utamanya adalah untuk atasi kejahatan yang meningkat di kereta bawah tanah. Wacana ini timbulkan perdebatan. Jutaan orang bergantung pada sistem kereta bawah tanah New York setiap harinya. Namun kejahatan kerap menjadi momok bagi para penggunanya. Berdasarkan laporan The New York Times, penyerangan dan pembunuhan meningkat angkanya sejak tahun 2019 di subway. Pelaku seringkali gunakan masker untuk samarkan identitas mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, you know what, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Bulan Agustus 2024, Nassau County, sebuah kawasan satelit dari kota New York, sahkan larangan orang-orang untuk kenakan masker di muka umum. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Pakar hukum menyetujui kebijakan ini. Just as
anti-masking laws were a tool against the KKK. They can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Aturan ini belum berlaku di kota New York, di mana pemakaian masker cukup lumrah, khususnya atas alasan kesehatan. Wacana ini ditentang oleh para aktivis yang khawatir kebijakan ini bisa masuk ke ranah hak privasi warganya. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Warga New York pun punya opini yang terbelah soal ini. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Wacana ini merefleksikan benturan antara pengaturan keamanan dengan kebebasan personal di sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, Palang Merah Amerika Serikat mengumumkan darurat persediaan darah nasional yang mencapai tingkat paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Jumlah penyumbang darah di Amerika turun 40% akibat berbagai alasan, termasuk pandemi COVID-19, meningkatnya pasien infeksi musiman hingga buruknya cuaca. Sudah bertahun-tahun Lindy menyumbangkan darah. I have the ability to do it because I know not everybody can. I know there's shortages. And then there have been cases of cancer in my family before. So with donating platelets, it helps cancer patients. So it's something that I can do to help people even if I don't know them. Setiap menyumbang, ia menghabiskan sekitar 2 jam. Waktunya untuk rileks sambil nonton film. Tapi orang seperti Lindy semakin jarang ditemui di pusat-pusat donor darah. Menurut Palang Merah Amerika, jumlah pendonor anjlok ke rekor terendah dalam 2 dekade terakhir. Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%. We used to have close to 4 million, now it's just a little over 2 million. And so this is something, and a lot of this has to do with, certainly after the pandemic, when we had schools were closed or businesses were not operating. Menurut Palang Merah Amerika, curah salju dan hujan yang tinggi ditambah tornado di beberapa kawasan Amerika sering menyebabkan calon penyumbang membatalkan janji. Penyakit musiman seperti flu dan kembalinya COVID memperparah situasi. Right now, the most urgent need is for platelets as well as type O blood, positive or negative. But really, any type blood is needed right now so that we can increase the overall blood supply. Di AS, siapapun yang 18 tahun ke atas dengan berat tubuh di atas 50 kg bisa mendonor sekali setiap 56 hari. Seperti Dean yang rajin menyumbang darah tiap 2 bulan. I've been donating platelets for about 10 years. I'm lucky that I have very good health, and I feel like it's a simple way to give back to those that are less fortunate. Pendonor darah di AS tidak mendapatkan bayaran, walau menipisnya stok darah telah mencapai level kritis. Pakar menilai kompensasi moneter bisa mendorong lebih banyak orang melihat donor darah sebagai cara mencari uang dan tidak jujur tentang kondisi medis atau kesehatan mereka. Walau bukan berarti tidak ada kompensasi sama sekali. If you donate platelets 3 times, you get a $10 gift card each time. And it's an e-gift card that you get to choose what you want. And then we get entered into a raffle for an all-expenses-paid trip to the Super Bowl. And we've gotten shirts, socks, just random little gifts.
Di Amerika setiap 2 detik selalu ada permintaan akan darah atau trombosit. Setiap orang yang menyumbang sekitar 500 ml darah berpotensi menyelamatkan jiwa orang lain. Dari Los Angeles, California, VOA. Ya, ada jutaan buku anak di Amerika Serikat. Namun bagi warga minoritas seperti keturunan Asia, buku-buku yang mewakili mereka masih terbatas. Karena itu seorang pengacara memutuskan menjadi penulis buku dan mempromosikan keragaman dalam buku anak-anak. This is my newest book, You Are Here. It's a collection of stories that I worked on with 11 other authors. Buku You Are Here menceritakan 12 tokoh yang terjebak di sebuah bandara saat terjadi insiden rasisme dan bagaimana anak-anak Asia Amerika menghadapinya. Lewat buku ini, Ellen ingin mengingatkan pembaca bahwa orang Asia Amerika sama seperti masyarakat pada umumnya. My name is Ellen O. I am a children's book and young adult author and a founding member of We Need Diverse Books, a nonprofit organization dedicated to increasing diversity in children's books. Sebagai seorang kutu buku, Ellen ingin memberikan anak pertamanya banyak buku. Namun mencari buku yang pas tidak semudah itu. There was hardly any books about Asian American kids. There were a few, but just not a lot. And I remember thinking, wow, you know, I wanted to write the books for my kids. I wanted to write the books that I wish I had when I was young. And so I began to write for my children's sake. Maka Ellen, yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara, menulis buku sendiri. Prophecy atau Ramalan terbit ketika anak pertamanya masuk SMP. Important part to me was feeling represented in literature, in a book that I was reading. So it was really empowering. It made me feel less alone. And as an Asian American, it was a huge segue into feeling seen and heard and diversifying our classroom libraries for schools and everywhere. Orang tua Ellen berasal dari Korea dan dia dibesarkan di Brooklyn, New York. Ellen mengisi masa kecil dengan penuh kesederhanaan. So I remember being very young and being left in the library because it was one of the safest places for a young child to be at. And in fact, that's why I think my parents owe the New York City library lots of babysitting money. Ellen berharap keragaman dalam buku anak-anak menjadi hal yang lazim dan tidak lagi susah dicari. University of Wisconsin-Madison yang meneliti keragaman dalam buku anak-anak sejak tahun 1994 mencatat bahwa penokohan dalam buku anak-anak di Amerika semakin beragam. Pada tahun 2023, tokoh-tokoh Asia mencapai 18%, disusul kulit hitam 15% dan Latin 11%. Namun demikian, angka ini masih jauh di bawah kulit putih yang mendominasi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, California menjadi pasar kendaraan listrik terbesar di Amerika Serikat dengan 1,7 juta lebih mobil listrik berada di negara bagian ini. Meski banyak yang beralih ke mobil listrik, tapi jumlah stasiun pengisi daya belum cukup dan masih jauh dari target 500.000 yang ingin dipasang di seluruh Amerika Serikat pada tahun 2030. Warga Los Angeles Paul Williams membeli mobil listriknya 2 bulan lalu. This car's been fantastic. It's a couple of reasons, right? Fuel, cost, and it's just better for the environment. Namun ketika baterai mobilnya mati, Paul kehilangan sedikit antusiasmenya. Menurutnya, mengisi ulang baterai mobilnya membutuhkan waktu dan kesabaran. Like this one shows as working. And when you plug it in, it locks into the vehicle and you can't get unplugged, so you're stuck.
So I have this car for about 3 years almost. It used to be very easy, whenever you come to charge, you could have, charge immediately. Lately is extremely difficult. Not too many charger, and also sometimes out of 3, 2 of them are not working. So sometimes you have to wait 2 hours before your turn comes. So. Volkswagen Amerika menawarkan pengisian daya cepat gratis selama 3 tahun sebagai insentif untuk mereka yang beralih ke mobil listrik. Dan semakin banyak perusahaan otomotif raksasa yang melakukan hal serupa seperti BMW, Porsche, dan Mercedes. Dengan semakin banyak orang beralih ke mobil listrik, kini masalahnya jumlah stasiun pengisian daya belumlah cukup. Beginning it was nice car, luxury car, 2 years free charge. 30 minutes fast charge, but the problem is this station is not working perfectly. They said 150 kilowatt, when you plug it in, 25 kilowatts. You have to wait 2 hours for the charge. If I knew, I didn't buy this car. California memiliki sekitar 41.000 pengisi daya kendaraan listrik umum, yakni yang terbanyak di Amerika. Jumlah ini tampak sangat banyak, tapi menurut para ahli, warga California membeli mobil listrik lebih cepat dibanding kemampuan negara bagian ini untuk menyediakan pengisi daya. California is where electric vehicles are growing the fastest in the nation, both for a variety of reasons. Right? In fact, I would say 3 reasons. Right, one is the policies, pretty strong policies. There was in addition to the federal tax credit, the people are much more environmentally conscious. Also, our high gas prices. Otoritas Federal Amerika ingin 500.000 stasiun pengisi daya terpasang di negara ini pada tahun 2030. Saat ini jumlahnya baru sekitar 180.000. Tapi menurut para peneliti di Laboratorium Energi Terbarukan Nasional Amerika, lebih dari 1 juta pengisi daya dibutuhkan untuk memenuhi tingkat permintaan saat ini. We have probably about 25% of what we need. Maybe a little bit less. Pada akhir 2023, produsen mobil listrik Tesla yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika mengatakan akan membuka stasiun pengisian daya untuk semua kendaraan listrik. Dan menurut sebagian besar produsen mobil, mereka akan mengadopsi standar Tesla di masa mendatang. Hal ini akan membuat lebih banyak stasiun pengisian daya dapat diakses oleh lebih banyak pengemudi kendaraan listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dengan keterbatasan tubuhnya yang pendek, Rosita Baptiste berhasil meraih pangkat letnan kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Selama menjadi anggota militer Amerika, berbagai pengalaman menarik dan traumatis dialaminya. Salah satunya adalah saat peluru hanya meleset sedikit saja dari kepalanya. Saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Tapi saya terus ketemu dokter, ngomong-ngomong sama dokter gimana caranya. Dan itu iman kita ya sebagai orang beragama, kita ngomong sama Tuhan kita gimana caranya supaya saya nggak mimpi buruk lagi. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptiste. Nyaris terkena peluru nyasar saat ditempatkan di Baghdad, Irak, Rosi, demikian ia biasa disapa, adalah perwira militer AS. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosi mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja, ya kan? So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat hanya Amerika. Dia bilang, kenapa kamu nggak gabung ke
Army aja. Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Gagal ujian tertulis pertama tak membuat Rosie patah semangat. Ia belajar keras mengikuti ujian kedua dan lulus, demikian juga dengan ujian fisik. Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak, dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosie pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Lulus di usia 34 tahun dengan latar belakang sarjana hukumnya, ia langsung memperoleh pangkat Enlisted 4 atau Specialist setara dengan kopral. Sebagai mekanik, Rosie sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lipat lebih besar loh pada orang lain. Tingginya yang hanya 149 cm tak menghalangi Rosie untuk berkarir. Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi letnan 2 hingga kini berpangkat letnan kolonel. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. Again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again, achieving that rank, even in the United States Armed Forces, is something to be recognized. So it's very admirable. Rosie yang kerap memperkenalkan Indonesia di tempat kerjanya berharap dapat berpartisipasi dalam latihan militer antara AS dan Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia. Cintanya tuh nggak bakal bisa lah lupa. Makanan Indonesia, oh my gosh, it's the best. Dari San Antonio, Texas, tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.